Pleated yan sa ibabaw. Pleated sa ibabaw. This is medium 28. Code puti. Ma'am Cindy, hi! Medium 28. Pa-flowy siya, A-line. Code puti. 150 pesos. Ganda neto. Simple lang. Puti, ate. Next mga mami, this one is long back. Color red. Ganyan siya mga madam. May ribbon, adjustable straps. Double lining po. Double lining. 28 med. Hood spaghetti. 100 pesos, 28 medium. Puti. Ma'am Odette, yours na po. Next mga mami, this one, it's a polo dress. In color white. Okay, very mayaman ka lang ulit. Polo dress, working buttons, mga mami, pocket boot size. Yan siya. 34, 36 XL, code polo dress. 34, 36 XL, polo dress, 150 pesos. Spaghetti, 28, 100 pesos. Parang wala ko extra. Meron pala. Polo dress. Mama Loisa, yours na po. Mga mami, this one is super formal. Maganda to mga mami. This one may built-in shoulder pads. Ganda nung sleeves niya mga mami, nakakayaman. Wala siyang waist, may kasama siyang belt. Zipper siya mga mami hanggang baba. Okay, may pocket din siya both sides. May pocket. This one, small to mid. Good formal. Small to mid, formal. 150 pesos. May belt siya mga mami, wala siyang bewang. Ang pinaka-bewang niya yung belt na. This belt. Working zipper. May built-in shoulder pads. Pan-CEO to. Code, ano nga ulit? Aray, kalimutan ko. Ulit. Nakalimutan ko. Next mga dami! Pangmayamang mother. Ay, maganda to. Ay, ganda ng details na. Ay, very wide. XL, 34, 36. May tayo siya sa likod, mga madam. May pocket both sides. Ganda ng bottom details na. Ay, pang rich tita again. 34, 36 XL. Code mommy. Code mommy, 150 pesos. Formal. Okay. Ma'am Cindy, yours na. Yan, nalaglag. Code is mommy, 150 pesos. Next mga mami, last on the list. This one is a very Sunday dress. Ma'am Daisy, yours na. Diba yan? Next mga mama, this one very Sunday. Mahaba to ha. Smack sa likod, adjustable strap. May tali ka pa. Okay, layer dress. Okay, nasa pa ako na. Small med lang. Small med, good.
layer. Tatlong layer. Small meds making sa likod. Tatlong layer, 150 pesos.